konser musik yang didasari oleh hobi. Jadi konser musik ini tidak ada yang mensponsori. Ada sih, saya sendiri yang sponsori. Jadi kebetulan AIDS Club juga mensponsori. Jadi ini kerjasama antara Ahmad Dhani dan AIDS Club. Jadi kalau ada tulisan present nggak ada, red line juga nggak ada, ini bingung kita mau bilang ini presentnya gimana. Mungkin juga bisa Ahmad Dhani dan AIDS Club present gitu ya, present. Konser musik yang didasari karena hobi. Jadi kalau nggak karena hobi, saya rasa agak sulit sebuah band untuk bisa memainkan sebuah 20 lagu, 21 lagu ya kita akan bawakan. 21 lagu yang bukan lagu kami, itu lagu band lain yaitu Queen. Dan adalah sebuah effort yang besar. Sebuah effort yang besar untuk mempelajari 21 lagu dan memainkannya dengan sebaik-baiknya dan mengundang Jeff Scott Soto datang dari Amerika ke sini. Menurut saya ini adalah sebuah pagelaran seni yang unik, yang idealis, dan kita berharap kita bisa share berliannya daripada Queen ya. Lagu-lagu Queen itu kita anggap berlian dan kita bisa share kepada khalayak penikmat musik di Jakarta untuk bisa, mungkin mereka yang belum benar-benar menjadi Queen fans mungkin juga bisa akhirnya bisa mengerti bagaimana indahnya komposisi daripada lagu-lagu Queen yang akan kita mainkan nanti tanggal 4 Agustus di 2024, juga di Jogja tanggal 7 Agustus 2024 di Dewa 19 Resto Gavi di Jogja sekalian opening daripada restoran tersebut. Dan ini adalah sebuah pagelaran musik yang didasari karena hobi. Jadi bukan karena ingin mencari popularitas atau karena ingin mendapatkan materi ya. Jadi kita membuat acara ini benar-benar ini sebuah peristiwa budaya di mana band terbaik di Indonesia memainkan lagu-lagu komposisi 21 lagu komposisi daripada band terbaik di dunia. Saya rasa ini adalah sebuah pagelaran yang cukup langka menurut saya. Dan selebihnya kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa bertanya kepada Jeff juga. Sebelumnya Jeff akan memberikan sepatah dua kata untuk para wartawan di sini. Ya. Jeff? Ya, sebentar Mas Dhani. Oh, belum? Ya udah ada lupa. Mas Dhani lucu. Mas Dhani masih ada saya jadi MC sama moderator. Thank you Mas Dhani, tepuk tangan dulu dong untuk legend kita ini. So this is your turn, Jeff. I want to ask the first question. Why do you want to collaborate with Dewa 19 in Almost Queen concert? Well, it's a long answer because when I came here last year to do Bohemian Rhapsody and Rosanna, I didn't know that Danny was such a big Queen fan the way he is. When we were recording Bohemian Rhapsody in the studio, we start talking a lot about Queen. I'm a Queen fanatic. I'm crazy Queen fan. And then I found out Danny is bigger Queen fan than me. So we were talking so much, the whole conversation, we drove everybody around us crazy because all we talk about is Queen. And when we did the stadium tour last year, Danny said, you have to come back, we have to do a Queen tribute, Almost Queen concert, come back to Indonesia. So
So this is it's a joy for me because we share the same love for this amazing band, this amazing music. But for me to come back to Indonesia to do this with Dewa and for the Indonesian people, it's really exciting. So the idea was last year, right? Yes. Okay. The second question, you collaborate with Brian May as well. Yes. What was that project like? Brian and I, we shared the stage on, mostly there's the keyboard player from Queen, Spike Edney, he has a side group called the SAS Band, it's Spike's all-star band. And he does a lot of gigs, his corporate shows, his live shows, he does a lot of things. I did a lot of those shows with Spike, and sometimes Brian would play with us, sometimes Roger would play with us. And one time I got to play with Brian and Roger in Los Angeles when they got the star on the Hollywood Walk of Fame. And that was in 2001, I think, something like this. So I've known them both for a very long time. The last time I played with Brian was in Armenia at the Starmus convention. That was in 2022. So we shared the stage many times, but never as a Queen event or something that has to do with just Queen. It's always collaborating with other people. Okay, thank you, Jeff. Jadi Mas Jeff ini, so I can call you Mas Jeff. Mas Jeff is a brother Jeff. Mas Jeff. Oke, Mas Jeff, Mas Dani, Mas Andra, dan Mas Yuke. Oke, katanya Mas Jeff, ya memang idenya tuh spontan tahun lalu karena baru tahu ketika ada proyek sebelum ini Mas Jeff dengan Mas Dani baru tahu kalau Mas Dani ini adalah fans beratnya Queen ya. Sehingga terjadilah hari ini dan tadi sudah saya tanyakan juga dia pernah punya proyek dengan Brian May ya. Oke, Mas Andra ada yang mau ditambahkan tentang betapa excitednya kita dengan Almost Queen konsep ini dan Mas Andra salah satu dari player yang pastinya akan mendapatkan tantangan. Kalau 21 lagu seperti apa? Suka dukanya? Suka dukanya pas latihan karena ini masih akan 2 hari lagi ya. Ya, silakan. Ya pastinya sangat-sangat menantang karena kita sebelumnya belum pernah saya sendiri maupun bersama Dewa, Madani bikin suatu tribute seperti Almost Queen ini. Dan seperti yang kita tahu lagu Queen itu gak ada yang mudah. Lagu Queen itu cukup membuat apa ya, kita nguliknya itu lumayan lama dan kita latihan, seumpama latihan hari ini nih ya, latihan terus nggak langsung beberapa hari lagi, mungkin seminggu lagi kita latihan lagi, itu udah lupa lagi semua. Kenapa itu? Nggak tahu, mungkin juga ya, tapi susah ya memang ya? Terutama Yuke ya. Kenapa Mas? Ya paling tua dia soalnya. Susah banget. Gila. Jadi ya itu, tapi cukup menantang, cukup menyenangkan, cukup fun untuk mengulik lagu-lagu Queen gitu. Jadi ya, dan kita terakhir ini 3 hari ini kita latihan terus. Ya moga-moga pas main nanti nggak ada yang lupa. Band legend yang terbangnya tinggi kita pastinya percaya lah ya Mas Andra sudah bisa mengatasi. Bagaimana dengan Mas Yuke? Lagu apa sih yang paling susah Mas Yuke untuk aransemen bassnya? Bicycle Race, Mustafa Ibrahim. Mustafa Ibrahim. Emang lu main masih harus? Banyak gua main. Susah banget. Tapi hampir semua di lagu itu banyak pernak-pernik not bass yang menurut saya belum pernah ketemu di band lain ya. Jelimet banget. Makanya harus fokus latihannya. Pastinya ya, masih 2 hari lagi, masih keburu malam. Masih ada. Okay. So, Jeff, what's Queen song which relate to your life? The lyric, I mean. That's a very difficult question because Queen has been around for 50 years or whatever you want to, however many years they've been together. And when you're younger, you relate to certain songs. In the middle of your life, you relate to other songs. Now that I'm older, I relate. Not old. Well, older. I'm not old, I'm older. Okay, older. You find a different
a different reason for different lyrics and different songs. And I think the song that really resonates with me the most is These Are the Days of Our Lives, because it's a song about reflection. It's a song about family, watching the kids grow up, watching yourself getting older, and taking all the experience in life and now passing it on to the next generation. So I think this song means more to me now than the other Queen songs in the past. That's the wise answer. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Jeff. Okay, I have a lot question for you. I have a lot of answers for you. Thank you, baby. Okay, Dewa 19 is one of the big band in Indonesia. So, what do you think about Ahmad Dhani, the leader, the big musician? Any answer about Dhani? What do you think? Can I curse? He's a badass motherfucker. That's all I can say about Ahmad Dhani. Mas Yuka diterjemahin. Mas Jeff ini bisa mengeluarkan kata-kata itu. Sorry, bercanda ya. Okay. So, go ahead. What's that? The answer. I just gave you the answer. Oh, He's a just badass simple. motherfucker. That's it. In every way. As a person, as a musician, as a politician, as a public figure, he's a badass motherfucker. So you are brother now, right? When we were on the stage last year on the stadium tour, I said, back here on the keyboards, my brother from another mother. And this is what we say to each other now. He's my brother from a different mother. So you are a part of the Danish families because Dani is have a blood Germany and Europe. I mean ya. Yeah. Oke. Jadi mirip ya lama-lama ya udah kayak brother. Tepuk tangan dulu dong untuk Mas Dev. Oke, kita buka Q&A session ya dan saya saja yang masih ngobrol dengan